بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا من أهل التوحيد الخالص ومن أتباع نبيه الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن اقتدى به وعمل بسنته وسلم تسليما كثيرا. يا عباد الله، كل ما هو آت قريب ولا بعد لما هو آت. لا معجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس. ما شاء الله لا ما شاء الناس. يريد الله أمرا ويريد الناس أمرا. ما شاء الله كان ولو كره الناس. لا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لما بعد الله. لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعز. أما بعد، فيا أيها الإنسان، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دعانا الله تعالى إلى إجالة الفكر فيما حولنا من بديع صنعه وفي أنفسنا، لأن الطالب الحق إذا تأمل كتاب الكون وتدبر في خلق الإنسان استقر يقينه بالإيمان بوجود الخالق وبوحدانيته وعموم قدرته وكمال حكمته، واطمأنت نفسه يقينا بعظمة الخالق، معترفا ومقرا بواسع رحمته بعباده وعظيم لطفه وعدله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ندبنا الله إلى التفكر في خلق الإنسان وفي أطوار وكيفية تركيبه، فقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالإنسان الذي يضرب في الأرض معتدل الخلق تام الأعضاء أصله نطفة كانت مغيبة في صلب الرجل وترائب المرأة،
لا يعلم بمكانها إلا خالقها ومدبر أمرها، إلا خالقها مدبر أمرها. وإلى ذلك يلفت الحق تبارك وتعالى عباده: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأصل البشر أبوهم آدم، وآدم خلق من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. عندها تنم عند البركة عندها بماي عند التمنيني مسات على فيه أكان دمانغ كوبلا جلنا أمي يفضلي مسات على فيه أكان يفهم كوانغ في مبلا جلنا أمي تمنيني على فيه كبا أني ركوم تورما أني ربكس تور سومي كتورم إلا سأني ركوما أمي تمنيني على فيه كبا أني ركوم تورجو كذاك ني على مدو أني ركوم تورجو أني ركوم جوية أني ركوم بفناء كذاك على مدين في وفنيا كسرى كلمة إيمان وبسيجي على مدينة التورن على كهينة بتسويه كدوا على مدينة أيركون تورجو أمي تمني على في سنة وقت جيب بلا جلنا كبران يركون تورن أمي تمني على في كبر أمي بارك المون ولتورن يلا جوني كنا وتجي كنا جوني على كم كنا يلا جوني لا في موسى بوتي لا مولا في على كم تسيفني أمي سيريا كفو باتو مورشيتي مني باتو بكرام فنا كلا لا أكلمه أمي سيريا كفو أمكتي محمد صلى الله عليه وسلم على كجوندو على كجيلو دمفونا هرما يعني دمفونا فسمانشي عليه شيء رحمة للعالمين كاتشيني كهنا كسيدان في البلاد للمؤمن تورا لك الله ما كان أن كوالي الله وتبلا الله كسر الدنيا وكسر الله ni mu'mini ala ka cide fongo nyonya kuma kana ni kawalila wotibila mo bonena ka kasara jiana ka boneka kasara Allah ala kan kisi cide kuma kana ana ka tasira o blali ala kamarda ala madionya kal ko ne ba kono na kamarda kana kamarda mi ناكان كحكيما ورزقهم كمين كمين كذا قال لي كمرة فلومة كولا فلومة كولا تعالى الله جنبه مقالة كم كان دمنا يبوك فلومة فلو الله كم كان بلا جلني كم كان لي أرم بدينا كم كان منو نابلو فلاي كبارك Allah kuma kaunte kuma kanye aramba dengue ga kuma kamu mene ni fere aramba dengue ga kuma kamu mene ni jarogele Allah kuma kanto kuma kanye ala kamada bunaramba dunyi ako falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri ahum ruku janto uyala hum numbe
ale ala ka jiden fongo ɲɔgɔn ya kumakan na mɔgɔ minnu bɛ ala ka jiden kumakan sɔsɔ mɔgɔ minnu bɛ jiden ka tasira sɔsɔ a ko tigilamɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la dɛ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أقول موكو جانتو يلا مغمي بالي على كتيرين كمكان أسوسو مغمي بسمكان ورتكابلالي على كتيرين كمكان نولا مغمي بسيرا ورتكابلالي على كتيرين تاسرا نولا قلت لا موكو جانتو يلا ko kada munga ko fen bele flaboti la mo ko ku ken ko fen flatum jede an tusibahum fitna ala ko fitne babe una fe fitna ni notu jede an yusibahum adabun alim ala ko wanyanga tabba ko fana ko no fe nyanga tan ni note nyanga ta deriere dunia an al-akhirah bebe soro ku fe cide nga kumakan sosoli nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ ciden ka taasira bilali nin bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ taasira wɛrɛ minɛli ka ciden cira ka sira min yira k'o to yen nin bɛɛ bɛ sɔrɔ o de nɔfɛ ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o b'a ka ciden ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa alakira furumuso barikamaw ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa alakira jɛɲɔgɔnbaw ma أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كجين بكتا كراجين وبو بما على كجين بكتا كراكا صحابو بيرا ديما على كانك ديني من بغي على كانك تشسري بغي من ديني يكون صحابو تشسري بغي ديني يجب على يصحابو قرطة من ديني wannan bɛ fɛ ala k'an kɔrɔta an bɛ diinɛ de minɛ n'an bolo fila ye ala b'an kɔrɔta duniya k'an kɔrɔta lahara ala ka kɔrɔta dennen don fɛn min na o de y'a ka diinɛ ye a bɛ fɔ mun de ma ko kɔrɔta kɔrɔta de ye kɔrɔta ye ni ala y'a ka jɔn kɔrɔta majigi tɛ o kɔrɔta kɔfɛ ni ala y'a ka jɔn kɔrɔta ala b'a ka jɔn wasa wasalana ni diɲɛ bɛ farala ɲɔgɔn kan o tɛ se ka wasa min k'a tigi ni ala y'a ka jɔn kɔrɔta ala b'a ka jɔn dɛmɛnan na ni diɲɛ bɛ farala ɲɔgɔn kan o tɛ se ka dɛmɛ min k'a tigi ni ala y'a ka jɔn kɔrɔta a tigi bɛ kɔrɔta duniya ka kɔrɔta lahara o tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo ala ka diinɛ minɛli fɛ amma yi masa subhanahu wa ta'ala fa kan ga tuba ya cide na kuma kan an shawale amma yi masa subhanahu wa ta'ala fa kan yoro jena ka bo cide so solila kuma kan an shawale amma ta Allah ta muka barka da Allah alami ayam kana kaum islami وجعلنا من أهل التوحيد الخالص أرأي أنك لمن يجوني كانك على كلمة غنتي يجوني أنك على فوق على بركة دولة تنتفني بركة دولة على كان سبتي توحيدك على كان دومي على كلمة غنتي يكان فوتاسي من ما يدانا على كجون كل ما هو آت قريب فين يلا كوكو بك وبعد درون المغرب على كوكو فين بك وبعد درون المغرب لا بعد لما هو آت ni ala ko fɛn min bɛ kɛ o kɔrɔ ko o kɛli ko waati ma jan bilen fɛn o fɛn ni ala y'o latigɛ k'o bɛ kɛ o kɛli ma jan bilen o kɔrɔ ko kɛli o ye waati kunkurunnin ko dɔrɔn de ye لا معد
معجل الله لعجلة أحد أنا مدعون تليا وتليا وسيدا تليا كتنا ألاكا كو بتا ألاكا ريتمون للا تدار مدعون ريتمون كو بتا ألا سبويا للا تدار مدعون سبويا للا ما شاء الله كان نيالكم من بكاء أولي بكاء لا ما شاء الناس أنا مدعون سوت هذا أنا مدعون لجنين هذا على كل من ذاك ودرون نعلى كل من ذاك موسى سبوك نيجي بفرلا يوم قبوا بفرقة على ما مين كلي لا تجا على ما جيني مين كلي وتسير نيجي بفرلا يوم قبوا بفرقة بالي على يرمي يمين كلي لا تجا نسير بالي ده تيورتي كولاني الله تين كيف أورتي كولاني الله تين نيالا كومي لكي أوري بكي هل نما جرى مجنون أمبالما السلام لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعز فهو فنما بك نيالا كجيادي أتكلم أنا مديون بجيه الله كجيه بفهم لك الله كصوني بفهم لك ni Allah sona oya bani ni Allah bana oya bani fana Allah ka Allah son ani Allah ka Allah son angolo ambal mal sallallahu Allah bafa kal Quran bakono ala madumi wa fi anfusikum afala tubsirun agora madumi akuyeli ote awira bakun najewa ne ala ya awdan dan tunna akawira bakun najewa ala ya ramadan wele kata yere bakun najewa yasa adamaden be waju na yele kunna kasra matahali mogore lamme kasra matafewere laje kaka yele kundro laje dro kimiri ayere kunda jola ko wasara ale alaka waranda e ka de huna adamaden kile nyara madin ya yere bakun dan jola laje رمضان بوجه الله سبحانه وتعالى أنا اليوم بلا جلين مبارك من النوع أنفع أدماني الله قال القرآن بقنا أكو خلق آدم من تراب أكو عليه آدم من دم كبب وادي آدم من دم كبب وادي abana adamadenw bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ cɛ min na a ye mɔgɔ filanan min dan ka fara o cɛ in kan o kɛra an ba Hawa ye a ko a ye an fa Adama farikolo parti dɔ ta ka an ba Hawa dani a ye an fa Adama farikolo dɔ ta ka an ba Hawa dani ni mɔgɔ filanan ye ala ye mɔgɔ filanan min d'an an fa Adama ani an ba Hawa fɔlɔ danna ka bɔ bɔgɔ la filanan danna ka bɔ fɔlɔ o farikolo parti dɔ la o kuma danni kɛra cɛ kelen ani muso kelen o kuma ala bɛna tɛmɛ ni danni ye abena tɛmɛ ni danni ye ka taa ni dancogo jumɛn ye abena na cɛ kelen ni muso kelen ye abena adamaden tɔw sama ka bɔ olu la abena adamaden tɔw sama ka bɔ olu la ni sira jumɛn ye ala ko k'a bena adamaden tɔw sama ka bɔ ni cɛ kelen ni muso kelen na a t'o kɛ ni bɔgɔ ye dɛ a
atoke nyara madin parti do tali ele akobno keni jini fitini abno keni wole jini fitini abana ka fanya ka alquran bakono ako jini fitini akene no ko tla che ani musoni no wonche ako jini fitini do silembe chela jini fitini do silembe musola ako akeleme ka cheta mara cheka jini fitini mara che solo la noi che kokolo ko kononai ako musota akeleme ko mara ko disina ale ala ka hine kononana abena ni njifla ka no konde ka amadion sama ka bo mo ofla o comme masala jabe yelema ke choni na ka dani na ka ay dani foro bola kabanga na dani flana ke jotalila ninda na bola kasro ka dani toke jila jini no bebo ramade mo ofla ala de ka jien dani o de ka tala fota se duma ala na jien bando ni ni bela jelen ko fe ako ale ala ibn adam madin dani folo femina no e boy ako ga alquran ba kono ako minha khalaqnakum ako ne ala ni adam madin dani folo boy la وفيها نعيدكم أقول على مدين نسني على ننامي ما نساي كرا أقول على مدين سني رد من تقولي على مدين سني فينا على مدين دامي فمي وجمني ويبغوا أما لا الخالق المنان دلي مسائل مسامي مدالي كدالي شغلا مين كدالي مسامي مدالي كشغلا مين كدالي أقول هذا مدين سما كبو بولا كهذا مدين كنير ماي أبي بان هذا مدين بونير ماي الله كنني ساي هذا مدين ما كهذا مدين سنيروي ماي أبي هذا مدين سنير بولا وده كما أكلمات بسوناما كهذا مدين تفويه نيجي من بولا Ramadan beaucoup de oui. Enfin, reflet en bas beaucoup de bolindi. Mana ni Ramadan, Ramadan ke Noroba, Ramadan ke abe mana. Chef from Musoka, himself from Gokoroka, Faraje from Frafinga, Farablemon from Franerumaka, Ramadan abe mana. Oteke faut y faut ni ka présence ni de Ramadan, ou de Ramadan mana. Ni ka présence ni de Ramadan, ou de Ramadan mana. Wani ni samana ka bo Ramadan mana li be pam. Ramadan ga boya be na sabati o hero. Ramadan be wati ga ni tan. Afara ko be si boya de. Wani Ramadan tara bla bola. Ramadan be yelma ka ke boy ni jorola la. Ko mi Allah ya tan joro. Allah subhanahu wa ta'ala bi'alimi karama din kuna funi adani ketwala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum nyawdan ka bodila wa ni sayasira umma mawla sigi bodila wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa lakum bisituni kawsama ka bodila kawni kawjo usinflaka mokeni jume mokeni bori o be ke do juma yomal qiyamah do minna ni ala be buru fien meleke bla ka buru fien asawatira ala ka jinde ga kuma kanna ko buru be fie chien flade ka chien wuli ka chien ban ala be meleke bla buru fie ko folo na yo ke fewo
fɛn ni b'a la diɲɛ na o bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn ni b'a la hali bi dugukolo kɔ kan o bɛɛ lajɛlen ni bɛ sama ka bɔ a la ka ni ma fɛn ban pewu dugukolo kɔ kan ni mɛlɛkɛw ka buru fiyɛ ko fila ye mɛlɛkɛw ka buru fiyɛ ko filanan fɛn o fɛn n'a jiginna dugukolo jukɔrɔ fɛn o fɛn n'a jiginna dugukolo kan a bɛɛ lajɛlen dugukolo b'a bɛɛ a bɛɛ wɔɔrɔ dugukolo b'a bɛɛ wɔɔrɔ o ye jumɛn dugukolo b'a bɛɛ wolo dugukolo b'a bɛɛ bange dugukolo b'a jukɔrɔ a kɔnɔfɛn dugukolo b'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'a bila mɔgɔ minnu sara kabini diɲɛ danko fɔlɔ depuis des milliards d'années mɔgɔ minnu sara fo ka n'a bila minnu kɛra mɔgɔ laban ye ka sa ni lakununi bɛ kɛ ala ka fɔ ko bɛɛ de bɛ jɛ ka lawuli ɲɔgɔn fɛ ni ala ka sebagaya ye ni lakununi bɛ kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala lakununi tɛ kɛ komi denkɛnin bɛ wolo cogo min na ka kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni fo ka taa kɛ mɔgɔ ye lakununi tɛ kɛ ten lakununi tɛ kɛ k'i fatura k'i to si min na i bɛ wuli o si de la lakununi tɛ kɛ ten maa min fatura wolo san maa min fatura san 20 kɔfɛ maa min ye san 40 sɔrɔ si ye san 60 san 80 san 100 kɔ maa min ye si min sɔrɔ ni lakununi bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ lakununi si kelen de la ala ka ciden ko kisi nɛɛma b'a ye ko ni mɛlɛkɛ ye buru fiyɛ ko filanan kɛ mɛlɛkɛ ka buru fiyɛ ko fɔlɔ a n'a ka buru fiyɛ ko filanan ala k'a fɔ ko san 40 de bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ san 40 o de bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ni mɛlɛkɛ ye buru fiyɛ ko filanan kɛ fɛn o fɛn ni dugukolo y'a dun fɛn o fɛn ni ala taala ye saya kɛ ka fɛn o fɛn latunu Allah subhanahu wa ta'ala adamadenw na a b'a bɛɛ lajɛlen dugukolo yamaruya a b'a bɛɛ lajɛlen wɔgɔ in k'a bɛɛ lajɛlen labɔ adamaden bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ i sen fila ka cɛ ani muso maa min sara denmisɛnya la maa min sara mɔgɔkɔrɔbaya la maa min sara mɔgɔkɔrɔbaya ba la bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ maa min sara mɔgɔkɔrɔbaya ba la maa min sara denmisɛnniya la maa min sara simidenya la bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ i sen fila kan san 30 ani san 3 k'a fɔ ko karisa fatura ni si la ni lakununi bɛ kɛ a bɛ lakunu si de la ayi bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ i sen fila kan san 30 ani san 3 balma alsilamɛw nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu kan ka bunadamaden da ala ka sebagaya la ka bunadamaden sɔn ala ye ka bunadamaden sira ala ye nin de kama ala b'a fɔ bunadamaden falyanzur al-insanu mimma khuliqa ko adamaden k'a lajɛ a danna dan cogo min na خلق من ماء دافق جيفتني نعلم الدم دانك بودلا يخرج من بين الصلب والترائب مجين دوبو تشيلا كدوبو نسولا كبنا رمضان دانا كبانتوني كلاكوني كلاكوني جو فانا ني داني كجوا تكلمي من بلد جنب يتغنى لسين يومني كونجة بهو أيداني لمن بهولا أبي بانغال لسيرين كبهولا أبي بانتولين كداني كروكرويا كبو بهولا نروكلي نلافنا فهو فني نفلودو فهو فني فن بالر مادو فهو فني ni valeur bala nafolo ma fen kablabe asan a jama a manganese a pétrole a uranium a cuivre fɛn o fɛn ni valeur bala ala kelen do k'a bɛɛ bila yɔrɔ jumɛn a bɛɛ kelen do k'a bɛɛ bila dugukolo jukɔrɔ la de o kɔrɔ ye jumɛn ye nafolo bɛɛ lajɛlen lasigi ye dugukolo de tɔgɔ de ye wa ni nafolo sɔrɔla
Mon moyen n'a pas le sort. Il a mis quelqu'un pour nier. Fika n'a pas le sait qui pour là. Il va se qui pour là tout dit. Il va se qui pour là. Ni sous joli. Il va se qui pour là. Ni ici rote la ligne, ni jamana de la ligne. Il va se qui pour là ni c'est tout. Bon, moi n'a pas le sait qui pour là. Où est-ce qu'il a mort? Allez le voir n'a pas le sort. Tant qu'il n'a pas le sait qui pour là, n'a pas le terrain n'a pas le garantie. Pour n'a pas le sait qui pour là. Avec bon pour là. Pour qu'il y ait la valeur sur là. Avec valoriser les pour là. Au courage du manier, fin de la journée de bon pour là. On va faire un bel de Seigneur et de Nabi Seigneur pour là. Chers croyants, la complexité du processus de la création doit interpeller la réflexion des personnes équilibrées. Allah, le Créateur suprême, par le prêchement du Coran, nous informe de l'étape de la création de l'humanité. Le père de l'humanité, Adam, fut créé à partir de la terre. L'épouse d'Adam, la mère de l'humanité, Hawa, fut créée à partir d'une partie du corps d'Adam. Un homme et une femme réunis ont donné naissance à l'ensemble de l'humanité à partir d'une eau fine, une petite eau, un petit liquide. Et le Coran nous informe que ce petit liquide est partagé entre l'homme et la femme. Une partie vient de l'homme, une partie vient de la femme. Ce petit liquide chez l'homme est logé dans les colonnes vertébrales, dans les vertèbres de l'homme. Et ce petit liquide est logé chez la femme sur sa poitrine au niveau de ses seins. Les savions-nous, sans l'information donnée par le Saint-Coran, par le Créateur de l'homme, on ne le savait pas. D'où l'évidence pour toute l'humanité de comprendre que le Coran est la mère des sciences. Le Coran est la mère des sciences. Le Coran regorge des informations que nulle autre créature ne regorge. Car le Coran, par définition, est la parole du Créateur lui-même. Et Dieu, par le truchement du Coran, nous informe qu'il nous a créés à partir de la terre et que nous retournerons à la terre. Nous retournerons dans la terre après notre mort. Et qu'à partir de la terre, nous serons ressuscités. Vous voyez, tout est noyauté sur la terre. Nous sommes issus de la terre. Nous sommes des produits de la terre. Nous retournerons à la terre après la mort. Et nous serons ressuscités de la terre une nouvelle fois le jour du jugement dernier. C'est ce jour qu'on appelle le jour de la résurrection. Ce jour-là, la résurrection sera faite sans tenir compte de l'âge du décès d'aucune personne. Celui qui est décédé à 100 ans, celui qui est décédé à 50 ans, à 20 ans, à 10 ans, celui qui est décédé les jours de la naissance, peu importe. Dieu nous informe que le jour de la résurrection, tout le monde sera ressuscité à partir du même âge, 33 ans. 33 ans, hommes et femmes. Tout le monde sera ressuscité à l'âge de 33 ans. Tout le monde fera face au tribunal de Dieu à cet âge. D'où la nécessité pour chacun de nous d'approfondir la réflexion sur ces processus complexes de la création et de la résurrection.
Les sons que nous devrions en tirer est féconde. Dieu nous a créés pour ça, pour son adoration. Ne l'oublions pas. Et restons constants sur son adoration. Elle est l'objet de notre existence sur cette terre. Dieu rafferme, Dieu revigore notre foi. Dieu donne-nous la foi. Dieu accorde-nous une bonne fin dans cette vie. Car seule la fin de l'homme est décisive. Tout le reste est superfétatoire. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال.
أرحنا بالصلاة أيا بلال.